Mga igsoon ay mga kauban nato nga kauban sa grupo, or maybe basin ako lang pud ang nag-ila nga kauban mi sa grupo pero sila wala nag-ila nako nga kauban, no? Usa na na mga igsoon kining ah, taga tubod ba na or lanaw o kabalo kung asa siya nga congregation kini si Silverio. Sige siya panghagit sa ako og debate na. Well, ako nagbase ko sa balaang kasulatan, mao nang dili ko makigdebate. Pero kay iyahamang gyud kong gipugos na igsuon. Now, ingon siya wala daw ko hanaw sa Biblia. Then siya taas og hanaw sa Biblia. Sige, akong opisyal nga dawaton ang iyang hagit karong taknaa. Okay? Siya mismo ang magsit og adlaw og asang dapita. Okay? Mao ni karon ang akong pangutanan niya aron maestadihan niya. Maestadihan niya ang butang nga angay namong debatihan. Mao ni ha. Ako lang ning ihatag daan sa iya nga verse nga pangutana kay basin makahatag pa niya ni og higayon, taas-taas higayon nga maka-study. Asa mabasa sa Biblia, di ta mo gawas og lain nga mga libro kundi sa Biblia. Asa mabasa sa Biblia nga si Kristo sa Mateo 16:18 nagtukod og iglesia nga gihinganlan og Church of Christ Liberal. Okay? Church of Christ Liberal. Hatagi ko book, chapter and verse nga si Kristo nagtukod og Church of Christ Liberal, ha kana sumpay ha kay mao man ang inyong standing, mao man ang inyong baruganan. Ikaduha, ako gyapon ning isulti aron aware ka ug maistudihan mo nagmaayo kay wa man ko hanaw sa Biblia, ikaw mas dako man kag hanaw sa Biblia. So kabalo ko nga makatubag ka ani. Okay? Kato akong una nga pangutana niya. Asa mabasa sa Biblia, book, chapter and verse nga si Kristo nagtukod og Church of Christ Liberal. Okay? Word for word. Ikaduha mao ni kay naghatag siya og Galatia 6:10. Mao nang hinungdan kuno nga ang kwarta kuno sa iglesia kanang giamot nga gihalad sa mga balaan. Itabang daw na dito sa mga dili balaan. For example, RCC, Alliance, Methodist, Baptist, Iglesia ni Cristo nga Manalo, or etc. Pwede itabang dito. Now, akong i-prove sa iya nga kanang Galatia 6:10 nga iyang gihatag, dili na wala ka na naghisgot mahitungod sa kwarta sa iglesia. Ako nang i-prove sa iya. Okay, unya i-prove pod niya nga kanang Galatia 6:10 kwarta sa iglesia ang gipuntod ang sulod ana nga teksto. I-prove na nimo. Then ikaw na magsit og adlaw kung kanus ana to na debatihan. Well, kini kontra sa akong gusto nga mupatol sa mga debate. Kay naantay na katunan gamay. Di wala mo kuhanan sa Biblia. Na ako'y nakatunan mahitungod anang pakigdebate o pakiglantugi. Ako ra nang i-video karon, akong i-appeal ni sa video. Pero kini lang nga video niya, una ang akong ihatod kaninyo mga igsuon para ma-aware si intruso, si Silverio intruso. Para maestadihan niya kanang duha lang ka punto among debatihan. Okay? Kana lang duha ka punto. Mahuman na mi ana. Ako lang siyang patulan kay medyo gapang hambog man gid siya. Okay? Tanawon ta. Paabot ko sa imong response.